dari my channel. Ketemu lagi di channel Hana, Rafania, Janeta, Permana. Hari ini aku mau menjalankan paketan anak. Dan hari ini aku mau membuat gelang. Oke, itu. Wah, ini dia. Oke, langsung saja. Ayo kita anu. Ini di sini aja.
clouds will all fall down, my fair lady. Build it up with wood and clay, wood and clay, wood and clay. Build it up with wood and clay, my fair lady. Wood and clay will wash away, wash away, wash away. Wood
Besok ketemu lagi di channel Hana Rafania. Jangan lupa bermain.